Je suis très ému de me retrouver ici à Moscou après 2 ans. Je crois que j'étais venu ici parler. Ah non, l'année dernière déjà, l'année dernière, oui. И я, говорит, очень взволнован снова оказаться в этом зале. Я приезжал сюда ровно год назад. Attention là-bas, hein. Там вот осторожнее, внимание. Oui, donc je suis très ému de venir participer à votre 11e anniversaire. Я действительно очень тронут присутствовать на вашем 11-м дне рождения. Et il y a encore 15 jours, je ne savais pas que j'allais vous parler. И еще буквально 2 недели назад я совершенно не знал, что собирался с вами разговаривать сегодня. Donc même aujourd'hui, je ne sais même pas ce que je vais vous dire. И даже сегодня я еще не знаю, что я вам скажу. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Но в любом случае сказать мне есть что. D'abord que je suis vraiment très très heureux de participer à cet anniversaire pour vous dire des choses extrêmement importantes. Во-первых, я очень счастлив присутствовать здесь и иметь возможность сказать вам очень важные слова. Parce que l'alimentation est un grave problème, un sujet lourd aujourd'hui. Потому что на сегодняшний день проблемы питания становятся все более и более актуальными. Et lors de ma dernière tournée que j'avais faite en Russie, И вот с момента моего последнего турне в России, je l'avais commencé à Moscou, j'avais terminé à Khabarovsk. которое я начал в Москве и закончил в Хабаровске, Et je me souviens que je vous avais parlé d'illusions et de réalité. я помню, что в тот момент я говорил вам об иллюзиях и реальности. Vous vous souvenez de l'illusion et de la réalité dont je vous parlais? Вы помните, когда я рассказывала вам об этом, об иллюзиях и реальности? Da. Eh bien, cette illusion et cette réalité, c'est l'être et le paraître. И вот эти вот иллюзии и эта реальность, это то, что есть на самом деле и то, что нам кажется. Et je vous demandais, où est la vérité? И я хочу задать вам вопрос, где находится правда? Aujourd'hui, dans l'alimentation, on a le même problème. На сегодняшний день в проблемах питания у нас то же самое. On mange des aliments, Мы едим продукты, mais la vraie question, que trouve-t-on dans les aliments? но настоящий вопрос заключается в следующем. Что в этих продуктах находится? En France, Во Франции donc, nous nous sommes posé la question depuis de longues années, уже в течение долгих лет мы задаемся этим вопросом, comme dans beaucoup de pays, bien sûr, как и, конечно, в других странах. et l'État français a mis en place un programme concernant justement cette étude. И во Франции правительство специальную программу по этому вопросу, завело специальную программу по этому вопросу. Donc, c'est le PNNS. И вот эта программа, Et il en ressort que dans ce programme, on dit qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes это par программа, jour. которая говорит, что в день нужно съедать 5 фруктов и 5 овощей. Et donc, dans ce programme, il y avait pour objectif d'améliorer la santé de la population. И целью данной программы являлось улучшение здоровья, здравоохранения. Puisque, comme vous le savez, dans les aliments, on retrouve quantité de micronutriments, d'antioxydants, d'éléments essentiels pour le bon équilibre et pour la santé. Потому что, как вы знаете, в продуктах находятся необходимые микроэлементы, антиоксиданты и все вещества, которые нам нужны для построения организма. Et suite à cette étude, donc, on a déterminé qu'il fallait effectivement manger 5 fruits et 5 légumes par jour. И вот было проведено исследование, которое показало, что нужно в день съедать 5 фруктов и 5 овощей. Mais toute cette publicité nous le rappelle tous les jours, en France notamment. И вот во Франции каждый день есть реклама, которая нам об этом напоминает. Mais la vraie question, quels fruits et quels légumes? Но настоящий вопрос заключается в следующем. Каких фруктов и каких овощей? Quand on se pose la question, c'est pas de savoir si on doit manger plus de carottes que de betteraves ou plus de bananes que d'oranges. И когда мы задаем вот этот вопрос, речь идет не о том, чтобы есть больше морковки, чем, например, свеклы, или там больше бананов, чем яблок. Le plus important, effectivement, est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ces légumes et de ces fruits. Гораздо важнее знать, что находится внутри вот этих фруктов и овощей. Parce que la vraie question, que contiennent nos fruits et légumes? Потому что настоящий вопрос заключается в том, что содержат эти овощи и фрукты. En effet, je voudrais vous exposer un problème qui est très grave de nos jours. На самом деле проблема на сегодняшний день очень важная. Les fruits et les légumes sont devenus, et vous le savez, je suppose tous, anormalement pauvres. То, что вы знаете, я думаю, каждый из вас знает, что на сегодняшний день фрукты и овощи содержат очень мало витаминов. Les raisons d'une telle dégradation sont multiples. И очень много причин для такого обеднения. Vous le savez, il y a effectivement l'agriculture intensive avec les engrais.
Потому что вы знаете, что используется много удобрений в сельском хозяйстве. Il y a bien évidemment les problèmes liés directement au transport, à l'import et à l'export. Есть, конечно, также проблемы перевозки, проблемы импорта, экспорта, Il y a la réfrigération, la congélation, плюс проблемы заморозки, разморозки продуктов, puisque, comme vous le savez, un produit congelé ne conserve pas les mêmes valeurs nutritionnelles. поскольку замороженный продукт, он содержит только часть элементов. Mais il y a également les problèmes directement liés au transport, Но есть также проблемы, которые напрямую связаны с перевозкой. puisque dans le transport des produits frais ou semi-frais, При транспортировке свежих продуктов les délais d'acheminement automatiquement affectent la qualité de ces produits. автоматически сроки транспортировки влияют на качество этих продуктов. Le handicap de notre époque nous oblige à avoir des sélections d'espèces également qui ont des croissances rapides. И плюс ко всему, на сегодняшний день мы, как правило, выбираем те виды овощей и фруктов, которые растут быстро. C'est-à-dire que pour avoir plus de quantité de volume en légumes et en fruits, eh bien, on a développé des espèces qui n'ont pas les mêmes qualités nutritives que celles que nous avions il y a encore 30, 40 ou 50 ans. То есть изобретены специальные гибридные сорта, которые мы едим для того, чтобы было больше, мы выращиваем для того, чтобы было больше объема, но совершенно не те особенности у этих овощей и фруктов, как 40 лет назад. Alors bien sûr, nous retrouvons sur nos étalages dans les grandes distributions, dans les magasins, des légumes et des fruits qui ont une excellente apparence. И естественно, когда мы заходим в магазин, то на полках видим очень красивые фрукты, овощи. Mais ce n'est pas forcément la bonne apparence d'un fruit ou un légume qui en fait sa valeur nutritive. Но вот эта внешняя красота, она совершенно не означает, что внутренне он такой же красивый. On y a arrangé de la lumière, on y a mis les couleurs, on le met en valeur, mais ce n'est pas mettre en valeur ce qu'il y a à l'intérieur de ce fruit ou de ce légume. Мы добавили цвета, правильно направили свет, все это замечательно выглядит, но внутри он остается тем же самым. Autre élément important également, ce sont les variations des récoltes, mais ça, nous n'y pouvons rien. И очень важным элементом также считается непостоянство качества урожаев, но здесь мы уже ничего не можем сделать. C'est-à-dire que d'une époque à une autre, d'une année à une autre, les qualités des légumes ou des fruits, bien évidemment, changent. On le sait d'ailleurs par rapport aux variations. И, соответственно, все это означает, что из года в год качество продуктов и овощей, оно изменяется. Mais le constat est devenu alarmant à ce jour. Но на сегодняшний день это приобретает все более тревожное значение. Parce que l'ensemble de nos fruits et légumes sont devenus vraiment très pauvres en nutriments et en micronutriments. Потому что все фрукты и овощи стали аномально мало содержать витаминов и микроэлементов. Et on a fait une petite étude, je vous ai préparé une petite présentation de différents fruits et légumes pour faire une comparaison. И я приготовила вам вот небольшую презентацию фруктов и овощей для того, чтобы показать это сравнение. Exemple, donc, si on se réfère aux années 50, il fallait une banane en 50 pour donner aujourd'hui 5 bananes en valeur nutritionnelle. То есть, если мы сравним бананы 1950 года и сегодняшних дней, то тогда нужно было один банан, сейчас нужно съесть 5 таких. Donc c'est assez effarant. Для того, чтобы получить то же количество микроэлементов. То есть это Si очень on prend страшно. l'exemple de l'orange, Если возьмем апельсины, il nous faut 10 oranges, il nous faut 10 oranges aujourd'hui pour donner la même équivalence dans les années 1950. то есть получается один апельсин 50-х соответствует 10 сегодняшним. Et concernant les pêches, И что касается персиков, il nous faut 26 exactement, 26 pêches pour rendre la même équivalence nutritionnelle qu'une pêche des années 50. чтобы получить то же содержание витаминов и микроэлементов, нам сегодня нужно съесть 26 персиков. On peut faire référence également à un légume que vous connaissez tous et que vous utilisez bien évidemment, la pomme de terre. Можно поговорить также об овощи, которыми вы все едите, это картофель. Donc la pomme de terre, elle, a perdu la quasi-totalité de sa vitamine A. То есть она практически полностью потеряла весь витамин А, La moitié de sa vitamine C половину витамина С et la moitié du fer. и половину железа. Regardez, donc en presque 60 ans, l'ensemble de nos légumes et fruits ont perdu l'essentiel de leur valeur nutritive. То есть получается за 60 лет все овощи и фрукты практически потеряли свою пищевую ценность. Tout à l'heure, on vous avait parlé de qualité, de sélection, d'un travail artisanal, de quelque chose qui pousse vers le haut Вот мы недавно concernant говорили о качестве, о сборке вручную, о том, что потеряло свою значимость в сегодняшние дни. donc concernant les thés,
по отношению к чаям, мы об этом говорили. Eh bien, ce problème, cette sélection, ce travail, il concerne toute notre alimentation. И вопрос в том, что вот этот вопрос отбора качественной продукции, он касается всех продуктов. Et je crois qu'il ne faut pas perdre cette notion de qualité et cette notion de tri et de sélection dans nos recherches et dans nos travaux. И я думаю, что в наших исследованиях и работах нужно сохранять вот это вот понятие качества, отбора и сортировки. Alors, de nombreux travaux ont été réalisés sur ce sujet. И по этому поводу было проведено очень много разных исследований. Il s'agit notamment, et je ferai référence notamment au rapport Still No Free Lunch, qui a été fait en 2007. В частности, доклад Still No Free Lunch, который был сделан в 2007 году C'est un rapport qui a été fait par le World Watch Institute Международным институтом мониторинга. et qui fait une synthèse de toutes les études récentes sur ce problème et sur ce sujet d'actualité. И он такое небольшое резюме подводит всем докладам, которые были написаны в недавнюю эпоху. Donc je la résume très rapidement parce que la synthèse est très épaisse. То есть это резюме, оно, конечно, достаточно объемное, я вкратце расскажу. Mais le principe premier, c'est de faire pousser en parallèle des espèces des années 50 avec en parallèle des espèces des années 2000. То есть как бы идея заключалась в том, чтобы на одном и том же участке параллельно выращивались виды овощей и фруктов 50-х годов и сегодняшнего дня. Donc nous avons pris des semences que l'on avait conservées et on a cultivé ces semences dans des conditions strictement identiques. И вот мы взяли вот эти семена, которые сохранились с тех годов, и мы их посадили и выращивали в абсолютно тех же условиях. Donc le sol est le même, les conditions agronomiques sont les mêmes. То есть та же почва, те же сельскохозяйственные условия. Et en finale, le constat à l'analyse est sans appel. И в конечном итоге мы получаем следующий результат. On constate effectivement ces différences considérables dont je vous parlais tout à l'heure, juste à l'instant. Констатируем как раз всю ту разницу, все те различия, о которых я вам только что говорил несколько минут назад. Donc cette déficience en micronutriments, en minéraux, n'est pas quelque chose d'illusoire, c'est effectivement la réalité. То есть вот этот недостаток витаминов и микроэлементов, о котором я говорил, это не иллюзия, это наша реальность. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de ce problème sans mettre en avant le problème aujourd'hui qui est celui de la calorie vide. И мы, конечно же, не можем не говорить об этой проблеме, не затронув сопутствующую проблему пустых калорий. Alors qu'est-ce que la calorie vide? Что такое пустая калория? La calorie vide, effectivement, c'est un problème directement lié aux aliments qui ont perdu leur qualité nutritionnelle. Это проблема, которая связана с продуктами, которые потеряли полностью свою пищевую ценность. Donc vous y retrouvez des sucres, vous y retrouvez des graisses. То есть там есть сахара, есть жиры. Mais ces produits, donc, puisque calories vides, Но эти продукты – это просто пустые калории. donc vides de nutriments, c'est-à-dire sont dénués de tous éléments nutritionnels dont notre corps a besoin dans le cadre de notre équilibre. То есть в этих продуктах нет никаких питательных веществ, которые требуются нашему организму для того, чтобы нормально функционировать. Alors quels sont les nutriments que contiennent nos fruits et légumes? Итак, каковы эти пищевые элементы, которые содержат наши фрукты и овощи? Donc quand on prend un aliment, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. На сегодняшний день, когда мы берем какой-то продукт, мы совершенно не знаем, что там находится внутри. Donc la vraie question, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, à notre niveau, comment se garantir effectivement de se donner une alimentation équilibrée? И, соответственно, раз мы не знаем, что находится в этом продукте, то как мы можем говорить о рациональном питании? Où se procurer ces aliments, ces éléments dont notre corps a besoin? Где взять все эти вещества, которые нужны нашему организму? Quelles sont nos garanties? Каковы наши гарантии? Quelles sont nos garanties de quantité? Гарантии количества Et quelles sont nos garanties, effectivement, aussi de qualité? и, конечно же, качества. D'où cette illusion et cette réalité. Откуда вот эти вот иллюзии и реальность? Et ce sont à partir de ces études et de ces constatations И вот исходя из этих исследований, из вот этих выводов сделанных, ce sont donc à partir de ces études que nous sommes penchés sur la réalisation de produits qui nous permettent de garantir cette qualité et de garantir cette quantité de nutriments et de micronutriments. Вот благодаря этим исследованиям мы решили обратиться как раз к продуктам, которые содержат все эти вещества и микроэлементы. Alors on parlait d'une expérience de 20 ans, c'est même plus, c'est presque 30 ans d'expérience sur ce type de produit. Мы говорим сейчас об опыте в 20, даже больше, в 30 лет. Puisque nous fêtons cette année au niveau de notre laboratoire les 20 ans d'existence.
Потому что вот в этом году мы, нашей лаборатории, празднуем 20 лет существования. Et j'espère qu'à cet anniversaire, chez nous, nous aurons quelques présents. И я надеюсь, что когда мы будем праздновать, некоторые из вас будут присутствовать Je при lance этом. officiellement cette invitation, Dimitri, Roman, Yula. Дмитрий, Роман, Юля, Людмила, я официально делаю это приглашение сейчас. Votre présence me serait chère. Я был бы очень рад вас там видеть. Et avant ce laboratoire, on avait encore une expérience, donc environ 10 ans. Donc effectivement, nous avons commencé dans les années 80. Ну, то есть до того, как эта лаборатория была открыта, у нас до этого уже был 10-летний опыт. То есть действительно мы говорим о работе, начиная с 80-х годов. Hier soir, j'étais avec des amis, Вчера вечером я был с друзьями, des partenaires, с партнерами. et nous n'avions jamais eu le moment ou le temps peut-être de créer cette réunion et de recréer cette histoire. И у нас, наверное, не было вот времени для того, чтобы воссоздать эту историю. Il y avait Michel Abazor, Был Мишель Лабазор, il y avait Sylvain, Сильван il y avait une autre personne que vous verrez demain, je crois. и еще один человек, которого, возможно, тоже скоро увидите. Et on s'est raconté l'histoire, И мы рассказывали друг другу ce истории. qui s'est passé. Истории, которые имели место. Mais ce qui s'est passé, il manquait également nos amis russes. Но, естественно, здесь не хватало наших русских друзей также. Et cette histoire, ce n'est pas uniquement une histoire de produits. Потому что эта история были не только истории, которые касались продуктов, C'est une histoire de confiance. это была история доверия, C'est une histoire de qualité. история качества, C'est une histoire qui s'est construite. история, которая строилась, C'est une histoire qui s'est renforcée. которая усилилась Et c'est une histoire qui va durer aussi. и которая также будет долго длиться. Et elle ne peut durer que par la qualité, И длиться она может только благодаря качеству, par la connaissance, благодаря знаниям, par le travail. работе. Chacun dans son domaine. Каждый в своей области, естественно. Chacun étant spécialiste, étant au top dans son domaine. Каждый специалист на самом высоком уровне своей области. Nous, à notre niveau, au niveau du laboratoire, На своем уровне лаборатории nous n'avons eu qu'un seul objectif, у нас была одна основная цель vous présenter le meilleur, – дать вам лучшее, vous garder le meilleur, сохранить это parce que c'est лучшее. une exclusivité. Потому что это эксклюзивность. EnergyJet, c'est votre produit. И EnergyJet – это ваш продукт. C'est notre travail à tous. Это работа наша общая. Nous l'avons obtenu dans le cadre également de la certification de nos laboratoires. И в частности, вот речь идет о сертификации ISO наших лабораторий, Nous ne pouvons pas vous garantir la qualité si nous-mêmes, nous n'allons pas vers cette qualité. потому что мы не можем гарантировать вам качество, если мы сами не соответствуем этому качеству. Et nous avons obtenu notre certification, vous le savez tous maintenant, donc notre certification ISO И 9000. вы все это знаете уже, что мы получили сертификацию ISO 9001. Donc également donc, une certification bio. И также биосертификацию. Donc cette qualité, ce travail, nous le faisons pour vous tous les jours, sachez-le. Эта работа над качеством, мы ее делаем каждый день, знайте это. Quand je parle au nom de toute mon équipe, elle est restée en France. Когда я говорю от лица всей моей команды, которая осталась во Франции. Et je voudrais faire passer tout cet amour du produit, tout ce qu'ils font pour vous, tout ce qu'ils font avec vous. И я хотел бы передать от их лица всю любовь, все то, что они делают, всю работу, которую они делают для N'oubliez jamais que quand vous avez un produit, И не забывайте, что когда у вас есть продукт, dans ce produit, il y a beaucoup de monde qui travaille, il y a beaucoup de gens qui recherchent, qui trouvent. вот за этим продуктом стоит много людей, которые работают, ищут и находят. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les produits qui vont sortir dans 1 an, dans 2 ans, voire 3 ans. Nous avons un programme de 3 ans. Знайте, что на сегодняшний день мы работаем над продуктами, которые выйдут через год, через 2 и даже через 3 года. Et ça, c'est le résultat de ce partenariat, И вот это результат нашего партнерства, de ce que nous avons construit ensemble того, что мы вместе построили, et de ce que nous allons encore construire demain. и того, что мы еще завтра построим. Il faut savoir que la qualité, elle commence au début de l'ingrédient. Нужно понимать, что качество начинается с самого начала ингредиента. Certains de vos produits aujourd'hui comportent jusqu'à 42 ingrédients. Некоторые из ваших продуктов, они содержат до 42 ингредиентов. 42 matières premières 42 вида сырья, qui ont été sélectionnées, которое было выбрано, qui ont été analysées, которое было qui ont проанализировано, été contrôlées, проконтролировано, pas uniquement sur la qualité microbiologique ou physico-chimique, не только физико-химические и микробиологические анализы, mais également sur leur qualité à pouvoir vivre ensemble. но также качество, которое приносит возможность жизни долгой с этими продуктами. Pour avoir créé ce produit, je peux vous confirmer que ce produit est un produit vivant. Потому что я могу подтвердить вам, что это живой продукт. Alors c'est sûr que quand on voit de la poudre, on se dit c'est vivant. Oui, c'est vivant.
И совершенно верно, когда мы видим порошок, пудру, которая движется, мы говорим, Ce она живет. produit- Да, она живет. Ce produit est plein d'énergie. В нем много энергии. Il vous donne l'énergie. Он вам дает эту энергию. Il est lui-même énergie. Этот продукт сама энергия. Et ce produit ne peut être fabriqué qu'en respectant les normes nationales et internationales. И этот продукт может быть произведен только при соблюдении национальных и международных норм. Donc de nombreux contrôles, de nombreuses analyses sont réalisées tout au long du processus. И в течение всего процесса производства происходит очень много анализов, контроля. Ce ne sera pas aujourd'hui ma façon d'intervenir que de vous parler de ces processus. Я не буду, наверное, сегодня углубляться и подробно рассказывать о всех этих процессах, J'ai aujourd'hui des spécialistes encore bien plus férus que moi dans ce domaine, потому что в этой области у меня на сегодняшний день есть специалисты гораздо более сильные, чем я сам. parce que plus nous montons dans la technicité, Потому что чем выше мы поднимаемся в plus этой ça devient технологичности, difficile, тем труднее становится, et plus il faut être spécialiste. и тем более сильных нужно иметь специалистов, Plus nous découvrons, тем больше вещей мы для себя plus узнаем, nous avançons. и тем быстрее мы идем вперед. Moi, il y a 30 ans que je travaille sur ce sujet. Я уже 30 лет занимаюсь этим вопросом, Eh bien, je peux vous dire que ça va durer encore très très longtemps parce que plus on avance, plus on trouve. и я могу сказать вам, что это будет длиться еще очень-очень долго, потому что чем дальше мы идем, тем больше мы находим. Et tous les contrôles que nous devons faire nous permettent et nous obligent à augmenter nos travaux et à augmenter nos recherches. И все те контроли, которые мы проводим, они еще дальше ведут нас в проведении различных исследований и улучшении качества. Quand je vous parlais de qualité tout à l'heure, И вот когда я говорила вам о качестве несколько минут назад, de la qualité du choix des ingrédients, о качестве выбора продукции, je voudrais aussi vous rappeler des problèmes que nous avons eus, notamment en Europe, я также хотела бы рассказать вам о проблемах, которые у нас были, в частности, в Европе, sur des manques de qualité de certains aliments qu'on pouvait manger à droite et à gauche dans les restaurants ou dans les grandes surfaces. Речь идет о нехватке качества в некоторых продуктах, которые можно было встретить везде, в магазинах, в ресторанах. Ça veut dire que quand vous prenez un ingrédient que nous fabriquons, Это значит, что когда вы берете ингредиент, который мы производим, on sait ce qu'il y a dedans, мы знаем, что там внутри. mais on sait ce qu'il n'y a pas dedans. И мы также знаем, чего там нет. C'est un élément et une chose extrêmement importante et une différence extrêmement importante qu'il faut retenir. И вот эта вот разница, та маленькая разница, которая очень важна и которую нужно понимать и запомнить. Les problèmes alimentaires, les intoxications alimentaires que nous avons vécues il y a quelques temps, quelques mois et quelques années en France, Проблемы питания и проблемы отравления, которые вот были несколько лет назад во Франции, sont des alertes extrêmement importantes. это уже такой сигнал, очень важный сигнал. Bien évidemment, pour ce qui nous concerne, nous faisons tout et nous vérifions tout pour éviter ce type de problème. Естественно, что касается нас, со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы избежать подобных проблем. Donc nous savons ce qu'il y a dedans, Поэтому мы знаем, что там находится, mais nous savons aussi ce qu'il n'y a pas dedans. и знаем также, чего там нет. Ne jamais oublier cette différence, elle est importante. Никогда не забывайте вот эту разницу, потому что она Et очень важна. je suis sûr que quand vous allez prendre maintenant un légume ou un fruit, И поэтому я теперь уверена, что когда вы будете брать какой-нибудь фрукт или овощ, quand vous allez regarder cette belle pomme ou cette belle tomate, и посмотрите на вот эти красивые яблоки или помидоры, vous penserez à la calorie vide, вы подумаете сразу же о пустых калориях, vous lui direz elle est belle, mais qu'a-t-elle dedans? вы скажете, да, они красивые, но что там внутри? Ou que n'a-t-elle pas dedans? Или чего в ней нет? Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il des intoxications possibles? Est-ce qu'elle a ces micronutriments? Могут ли быть какие-то проблемы возникнуть, несварение, отравление, достаточно ли там микроэлементов? Bien sûr, je ne veux pas rendre le tableau trop néfaste non plus. Опять-таки, я не хочу, конечно, показывать все в совершенно негативном свете. Donc il faut se protéger, il faut laver, il faut cuire Нужно пытаться себя защитить, мыть, варить, pour éviter effectivement ces problèmes de contamination. чтобы избежать проблем заражения. Vous le savez tous, Вы это знаете все сами. mais avec Énergie Diète, non, ce n'est pas nécessaire. Но с Energy Diet вот это все совершенно не нужно. Puisque nous avons fait le travail à votre place, Потому что мы работу провели на вашем месте, nous avons sélectionné les ingrédients, выбрали все сырье, nous y avons mis les minéraux, nous avions mis les vitamines, nous avons mis les micronutriments nécessaires. добавили минералы, витамины, необходимые микроэлементы.
tous nos spécialistes ont sélectionné effectivement et ont équilibré les grandes masses nutritionnelles, c'est-à-dire protides, lipides et glucides. И наши специалисты, они поработали и определили четкое количество белков, жиров и углеводов. Tout le travail est déjà réalisé. То есть вся эта работа уже сделана. Donc vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous consommez. Что у вас есть в руках и что вы будете потреблять. Et n'oubliez jamais И не забывайте, que Énergie Diète est un substitut de repas. что энерджи-диета – это заменитель питания. Ça veut dire que c'est le seul aliment aujourd'hui qui se suffit à lui-même. Это означает, что на сегодняшний день это продукт питания, который сам по себе самодостаточен. C'est un aliment qui a été conçu par des spécialistes et chacun a apporté, chacun dans son domaine a apporté les éléments nécessaires pour créer cet équilibre dans l'aliment. Он разработан специалистами, и эти специалисты, каждый в своей области, они создали уравновешенный, полноценный продукт. Il n'existe pas dans la nature un produit qui se suffit à lui-même. Потому что в природе не существует ни одного продукта, который сам по себе был бы самодостаточен. Et c'est pour ça que nous avons décidé de le réaliser et de répondre à ses besoins et à ses nécessités. Именно поэтому мы решили такой продукт создать, для того, чтобы он мог отвечать вашим требованиям и запросам. Alors bien sûr, quand on a eu quasiment 30 ans de passion pour développer et mettre au point ces produits, И, конечно же, вот 30-летняя история страсти в этой области, работы. Je pourrais vous parler très longtemps de ces produits, de ces techniques et de tout ce que nous avons encore à réaliser ensemble. Я мог бы очень долго говорить вам об этих продуктах, о работе, которую мы сделали. Cette passion qui m'anime, je crois vous l'avoir fait passer il y a quelque temps. И я думаю, что вот эта страсть, которая живет во мне, вы ее тоже чувствуете уже в течение какого-то периода времени. Et j'ai encore tellement envie de développer et de trouver encore d'autres choses avec vous et pour vous. И у меня до сих пор сохраняется это желание работать и найти еще что-то новое вместе с вами и для вас. Mais je crois que c'est une autre histoire. Но я думаю, что это уже другая история. Merci. Спасибо. Et je suis très fier aujourd'hui de venir vous présenter notre petit dernier, enfin notre grand dernier. И я очень горд и счастлив сейчас представить вам наш последний большой успех. Parce que je ne voudrais pas terminer cette intervention sans remercier bien sûr toute mon équipe qui est restée en France. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je le dis encore. Я не хотела бы заканчивать эту презентацию, не поблагодарив, я это уже сделала, но я хотела бы это сделать еще раз, всю свою команду, которая осталась во Франции. Je voudrais aussi remercier mes partenaires depuis 10 ans et plus maintenant. Я также хотела бы поблагодарить своих партнеров, с которыми мы вместе уже 10, даже больше лет. Il ne se passe pas un jour sans que nous pensions à eux. Я ни одного дня не провожу без того, чтобы подумать о них. Ce qui est sûr, il ne se passe pas un jour sans que nous travaillions pour eux. И также не проходит ни одного дня без того, чтобы мы работали для них. Comme vous le savez, nous investissons depuis longtemps et beaucoup dans nos installations et dans nos technologies. Как вы знаете, мы уже в течение долгого времени инвестируем в новое здание. Tout à l'heure, une personne importante de Enel vous parlait de l'artisanat, du produit artisanal. В новые технологии. И вот недавно говорили о ручной работе. Alors moi, j'écoutais ça avec beaucoup d'intérêt. И мне было очень интересно все это послушать. Parce que j'ai connu cette période d'artisanat. Потому что я вот этот период ручной работы, я его хорошо помню. J'ai vécu avec vous la période semi-industrielle. Я вот вместе с вами пережил этот период, полупромышленный период. Mais à cause de vous. И из-за вас. À cause de vous. Из-за вас. Nous avons été obligés de passer à la phase industrielle. Нам пришлось перейти на полностью промышленную стадию. Je dirais pas à cause, je dirais grâce à vous. Bravo. Даже не из-за, а благодаря вам. Браво, спасибо. Effectivement, mais on peut passer à la phase industrielle en conservant tous les process et toutes les technologies pour garder l'intégrité et l'intégralité, pour sauvegarder le produit. Но мы можем перейти на промышленную стадию и при этом сохранить все технологии, все необходимые этапы процесса для того, чтобы полностью сохранялось качество. Et donc, juste avant de partir, И вот как раз перед отъездом, il y a donc 3 jours, 2-3 jours, oui. то есть 2-3 дня назад, Donc j'ai pris quelques photos de notre nouveau centre, de notre nouveau site industriel.
Я сделал несколько фотографий нашего нового центра, нашей новой индустриальной площадки. Et vous allez être les premiers à le voir, à le découvrir. Je vous ai ramené quelques photos. И вот вы первые, кто видите сейчас эти фотографии. Parce que ce site aussi, c'est le vôtre. Потому что эта площадка, она также принадлежит и вам. C'est peut-être aussi important de savoir où se font les produits, comment ils se font. Потому что я думаю, что это очень важно знать, где делается продукт, как он делается. Bien sûr, on ne va pas vous montrer le détail parce qu'il y a beaucoup de secrets. Мы, конечно, не можем показать все очень детально, потому что очень много секретов Mais vous промышленности. aurez quelques images et vous aurez quelques idées И у вас вот de сейчас будут просто какие-то фотографии, идеи de l'endroit. того места, где это происходит. Alors comme vous voyez, comme chez vous, il fait froid, il y a de la neige. Вот видите, как у вас холодно, есть снег. Je crois qu'aujourd'hui, il doit faire moins 15, moins 16 ou moins 17. Я думаю, что сегодня должно быть там где-то минус 15 или Donc- минус 17. Là, nous avons construit un site sur 3 hectares et demi. Наша площадка, наше здание находится на 3,5 гектаров, Et c'est un site de 4500 mètres carrés. 4,5 тысячи квадратных метров. Et là, vous avez donc en avant la partie bureau, c'est-à-dire le centre administratif. И вот здесь вот вы видите административную часть здания. Là, c'est l'accueil. Это вот сразу же, как заходишь, ресепшн. Là, c'est le salon de réception. Это вот зал приема. Donc, on sait recevoir. Donc, vous pouvez venir. Так что можете приезжать к нам в гости. Là, c'est le centre, enfin la zone de direction. Это зона руководительская. Ici, ce sont les coursives extérieures, donc c'est-à-dire qu'on peut passer à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment pour accéder aux zones de développement ou de recherche et développement en fonction de ce que l'on veut faire. А это вот внешние переходы для того, чтобы можно было переходить в зону неокр. Ensuite, donc, l'architecture du bâtiment à l'intérieur est très particulière. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un modèle, sur un thème qui inspire, à savoir que tout est en open space. А вот внутри архитектура, она очень интересно так сделана. То есть мы пытались разработать систему, чтобы все было в open space. Cela veut dire que des bureaux, on voit tous les autres bureaux. Du bureau, quand on est dans les couloirs, on voit les salles de production. То есть получается, когда мы находимся вот в каком-то одном офисе, то мы видим все остальные офисы, и когда мы находимся, мы также видим все производственные Vous залы. voyez, là, on est dans le bureau de la recherche et développement. Donc, à gauche, То есть сейчас мы вот в зоне офиса неокр, à gauche, ce sont les salles de production. и слева находятся производственные залы, Et à droite, ce sont les bureaux. а справа вот все офисы. Et quand ils travaillent, tout le monde se voit. И когда мы работаем, все друг друга видят. Donc là, eh ben, on voit du couloir une partie de la zone de production. То есть здесь вот мы видим коридор и часть производственной зоны. Ici, ça c'est le départ totalement automatisé des boîtes Это à вот grande cadence. это начало полностью автоматизированной высокоскоростной Alors il faut savoir que dans la линии. ligne, la ligne principale, il n'y a aucune intervention humaine. И нужно знать, что вот в этой линии никакого человеческого вмешательства нет. Tout est automatisé. Все автоматизировано. Donc une autre, là où on voit l'espace, c'est extrêmement grand. То есть вот еще одна фотография, где мы видим площадь. Ici, c'est le départ des produits. Вот отсюда отправляются продукты. Là, nous sommes dans un hall départ où il y a un peu plus de 1000 mètres carrés. Здесь где-то, наверное, больше 1000 квадратных метров. Et nous revenons par la passerelle extérieure. И вот через внешний вот этот переход мы возвращаемся обратно. Eh bien, au bureau de direction, Вот у нас директорское бюро, офис, où en général se prennent les grandes décisions. где, как правило, принимаются все самые важные решения. Je ne voudrais pas terminer cette intervention également sans vous dire combien nous sommes vraiment très très fiers de travailler avec vous. И я не хотела бы заканчивать это выступление, не сказав, насколько мы на самом деле горды работать с вами. Je n'oublierai jamais ce que nous avons vécu ensemble. Я никогда не забуду все, что мы пережили вместе. J'ai des souvenirs très 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 forts. У меня очень сильные воспоминания. Je me rappelle notamment des moments extrêmement forts à Novosibirsk. И в частности, я помню очень-очень сильные моменты в Новосибирске. Nous avons vécu beaucoup de choses, Мы очень много всего пережили вместе. mais je suis impatient de découvrir encore d'autres choses avec vous. Но сейчас я жду и с большим нетерпением еще новых моментов, которые мы с вами Je suis проведем impatient вместе. de pousser encore l'histoire beaucoup plus loin, Я хочу вот эту историю продлить как можно дальше. parce que je vous le dis, И я вам это говорю, nous avons encore tellement à faire. потому что у нас еще очень много чего нужно сделать. Nous comptons sur vous. Мы рассчитываем на вас. Merci. Спасибо.